Puji Tuhan. Saudara, minggu yang lalu waktu saya khotbah, saya mendapat karunia pengetahuan untuk memanggil beberapa saudara yang sakit, ya saudara. Apa yang terjadi? Ada beberapa dari kita yang kasih kesaksian disembuhkan. Pak Narto langsung disembuhkan pada saat itu. Dan tadi pagi waktu saya datang ke sini, Ibu Ing juga disembuhkan. And bahkan Pastor Tom terima teks hari Senin bahwa ada orang dari kebaktian yang jam 11 yang join online. Dia teks dan mengatakan dia juga mengalami kesembuhan. Saudara, so God is doing miraculous thing in the house. Amen. Healings is starting to even pop up even more. Amen. Jadi saya percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dan kita berharap terus mempunyai pengharapan, expectation yang dari Tuhan karena Tuhan punya rencana yang besar. Dan hari ini kita mendapat satu kehormatan, kita dikunjungi oleh Mike dan Cindy Jacobs. Puji Tuhan. Saudara, Cindy Jacobs ini adalah seorang nabi, dia pembicara, dia adalah seorang guru, dia juga penulis, ya. Dan hatinya itu adalah memuridkan bangsa-bangsa di dalam area prayer and prophetic, ya. Jadi dia dan suaminya Mike, co-founder General International tahun 95, dan juga mereka ini Mike and Cindy adalah co-founder daripada Reformation Prayer Network. Beliau ini sudah travel ke 100 lebih negara, saudara, 100 lebih negara dan bicara di ratusan ribu orang termasuk banyak kepala negara. Dan saya mengucap syukur sekali, saudara, saya sudah mengenal beliau ini sudah kira-kira 20 tahun lebih, ya. How long we have known each other? Since 95 probably? Since 1995. Forever. 1906? No, not that long. Yeah, 1995 when we still in Claremont. Yeah, I remember. And saudara, dia ini adalah seorang nabi. Dan salah satu nubuatan yang disampaikan ialah 11 tahun yang lalu. In 2010, she prophesied. And I'm just telling about several of the prophecy, the prophetic word that has been fulfilled in our life in the church. And tahun 2010 waktu saya berdoa, saya dengar Tuhan bicara kepada saya. Bicaranya begini, kamu konsolidasi 2 gereja Temple City dan Claremont, maka aku akan berikan kamu tempat yang baru, ya, tempat yang baru. Saya dengar itu begitu jelas, saudara. Lalu saya nggak bilang siapa-siapa, tapi saya omong dengan the pastoral team. Saya omong dengan pastoral team dan istri-istri, dan saya katakan, Pastor Tom masih ingat waktu itu, jangan bilang sama siapa-siapa, ya, karena ini kok kelihatannya keputusan yang besar ini, ya. Jangan bilang siapa-siapa, kita doain aja, kita puasain, karena ini adalah satu keputusan yang besar. Minggu depannya, saudara, Cindy Jacobs datang. Dia datang ke sini sebetulnya nggak ada rencana, saya ketemu mereka di Pasadena, tempatnya Pastor Cean, dan hari Minggunya saya tanya, ada acara apa pagi? Dia ada jadwal yang terbuka, lalu dia datang bicara di sini. Ingat, saudara, saya bilang sama pastoral team jangan bilang siapa-siapa, ya. Tahu-tahu dia datang kebaktian, waktu itu kita masih di Claremont. Baru dia omong beberapa menit, ya, dia langsung omong begini, consolidate, consolidate the 2 churches. Wow, apa yang saya bilang jangan omong-omong sama pastoral team, Nabi datang langsung diomongin ke semua orang. Dan justru pada saat itu momentum terbangun, saudara. Dan sekarang kita ada di tempat yang dinubuatkan 11 tahun yang lalu, saudara. Isn't God amazing? Praise the Lord. Saudara, mari kita bangkit berdiri.
kita berikan sambutan yang hangat. Let's welcome Cindy Jacobs. Praise the Lord. Amen. I love you all. Love you all. Please be seated. So wonderful to hear singing in Bahasa Indonesian. Senang sekali bisa mendengar bahasa Indonesia. It made my heart so happy. Membuat hati saya senang. We used to go to Indonesia every year. Saya berharap saya bisa ke Indonesia setiap tahun Pre-COVID. sebelum COVID. And I can't wait to go back. Saya nggak sabar lagi nunggu untuk kembali ke Indonesia lagi. Writing all my friends. Saya terus tulis teman-teman saya di Indonesia. It's probably the same for you and your family, right? Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara sekalian juga, right? Yeah. Mau ke Indonesia. Zoom call is not, or FaceTime is not the same as in person, right? Zoom atau FaceTime nggak sama kan kalau dengan ketemu berjumpa muka. I'm tired of those Zoom calls. I want to hug somebody in person and my family, right? Saya capek pakai Zoom call, saya mau ketemu orang in person. And it's an honor to have Pastor Paul Tan, who is on our board of directors of Generals. Saya senang berada di sini dengan Pastor Paul Tan yang dia adalah board member dari Generals International. And his lovely wife. Dan istrinya Joyce. And yes, well, I know Joyce. Anyway, and it's just a delight Senang sekali to be here with you. bersama-sama dengan Anda semua di sini. And I remember giving a prophecy Saya about ingat walnut. saya ingat memberikan nubuatan mengenai walnut. And the word was that there would be a revival that began here. That's right. Saya ingat saya memberikan nubuatan bahwa akan ada kebangunan rohani di sini. Amen? Amin. Come on, say amen. Amin. And I think in light of all the persecution against Asians right now, that is just for God to begin it here. Walaupun apa yang terjadi saat ini kita dengar adanya aniaya bagi orang-orang Asia, tapi saya percaya ini adalah permulaan untuk sesuatu yang baik yang Tuhan akan kerjakan. God is always just. Take him. Amen. Tuhan selalu adil. Amin. So I'm going to read a scripture to you, Psalm 85:6. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-6, bahasa Indonesianya ayat yang ke-7. And then I'm going to tell you about a dream I had 3 nights ago. Lalu saya akan beritahukan kepada saudara mimpi yang saya dapatkan 3 hari yang lalu. Do you believe God could give us a dream? Anda percaya bahwa Tuhan bisa memberikan impian? Amen. Well, you're going to love this dream. Anda akan suka mendengarkan mimpi ini. Will you not revive us again that your people may rejoice in you? Apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena engkau? In my dream 3 nights ago, Dalam mimpi saya 3 malam yang lalu, I saw people coming to church here. saya melihat orang datang ke gereja di sini. And all of a sudden, Lalu tiba-tiba, and this tells me COVID is going to go away. dan ini bicara bahwa COVID akan nggak ada lagi. Yeah, I mean like so many people were coming Banyak orang yang datang, that there was no room to contain all the people. sehingga nggak ada tempat untuk menampung mereka semua. And so you had to move outside of the building. Anda harus pindah ke luar building And put chairs just outside. dan taruh kursi-kursi di luar. And then more and more people came. I mean, this is thousands coming. Lalu orang datang terus, bahkan ribuan orang So datang. everyone was running around trying to find a chair or anything because so many people were coming. Lalu orang-orang ke sana kemari untuk cari kursi supaya orang bisa duduk, tapi orang tetap datang And lagi. I would guess in my dream probably at least 2,000. Kira-kira dalam mimpi saya melihat ada 2.000 orang yang hadir. And just people were running to church. Orang-orang ini berlari datang ke gereja. Now let me prophesy into that. Nah, saya akan bernubuat hari ini. And the Lord would say Dan Tuhan berkata, that I am going to break out in such miracles and revival here. dan saya akan melakukan
kebangunan rohani dan mujizat-mujizat di sini. That you're going to be known as a revival center. Dan akan menjadi center tempat kebangunan rohani. And people are going to come from the north and the south and the east and the west. Dan orang akan datang dari utara, selatan, timur, dan barat. And it's going to affect the whole city. Dan akan mempengaruhi seluruh kota. And the city's going to move into not only revival but reformation. Dan kota ini akan bergerak, berubah bukan hanya dari kebangunan rohani, tapi akan terjadi reformasi. And become a transformed city. Dan menjadi kota yang ditransformasi. Can I get an amen? Ada amin. Oh, and so many will be saved. Banyak jiwa akan diselamatkan. And it's going to affect West Covina. Dan akan mempengaruhi West Covina. And Diamond Bar. Diamond Bar. I mean, many, it's like a regional move of God. Bahkan ada gerakan Tuhan di daerah sekitar di sini. And it's going to break out in church after church. Dan akan menyebar ke gereja yang lain juga. The Baptist. Dan gereja The Baptis, Nazarenes. gereja Nasarin, The Presbyterians. gereja Presbyterian, Even into the Catholic churches. bahkan gereja-gereja God Katolik. is going to move. Tuhan akan bergerak And it will affect the businesses in such a big way. dan akan mempengaruhi bisnis secara luar biasa. That when you go into the business, Dan waktu Anda datang ke tempat-tempat bisnis, you will hear people shouting, Hallelujah! orang-orang akan berteriak, Haleluya! Praise be to God! Puji Tuhan! Come on, let's really shout unto the Lord. Berikan Stand sorak up. pada Tuhan. Stand up, stand up, Bangkit stand up. berdiri, bangkit Come on, berdiri. let's give him a proper Yes. hallelujah. Bangkit berdiri. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. Haleluya! Hallelujah. Be seated. Silakan duduk. This reminds me Ini mengingatkan saya of a city in Guatemala. kota di Guatemala. You know the city Almalonga. Ya, Yeah. Can you Yes, just I tell? do. That's the name of the ada city. satu kota namanya Almalonga di Guatemala. Yes. In fact, the beginning of May, we're going to be meeting with many government officials in Guatemala. Awal bulan Mei ini saya akan bertemu dengan pejabat-pejabat pemimpin di Guatemala. And it's going to be just wonderful. Dan pasti akan luar biasa. But many years ago, there was a very poor village in Guatemala. Tapi banyak tahun yang lalu itu ada kota yang sangat miskin di Guatemala. And they said no one had more than a 6th grade education. Orang berkata bahwa di situ nggak ada orang yang pendidikannya lebih dari kelas 6. And they were poor farmers. Dan mereka adalah orang-orang petani-petani yang miskin. Now there is a principle in the scripture called what's in your hand. Ada prinsip di dalam Alkitab yang mengatakan apa yang ada di tangan Anda. God said to Moses, what is in your hand, Moses? Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu Musa? What was in Moses' hand? Apa yang di tangannya Musa? Just a rod, a stick Hanya sebuah tongkat that he used every day for the stinky sheep. yang dia pakai setiap hari untuk domba-domba yang bau. But God said, what's in your hand? Tapi Tuhan berkata, apa yang ada di tangan kamu? And Moses is going, yeah. Lalu Musa berkata, ya, This stick I use every day. saya pakai ini setiap hari. And the Lord said to him, Dan Tuhan berkata kepada Musa, essentially, I'm going to use what's in your hand. sebetulnya aku akan pakai apa yang ada di tanganmu. So I declare to you, there are things you do that's going to prosper you, but you can't see it yet. Dan saya mendeklarasikan saat ini ada hal yang akan terjadi di dalam diri saudara, tapi Anda belum bisa melihatnya sekarang. But God will show you what to do to prosper. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada saudara apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa berkelimpahan. For this will be a church of millionaires. Karena ini akan menjadi gereja yang jemaatnya orang-orang yang milioner, Multi-millionaires. yang multimilioner. So that the Lord can use you Supaya Tuhan bisa pakai Anda to fight food poverty, untuk melawan kemiskinan orang-orang yang kurang makan. to help stop poverty,
untuk memberhentikan kemiskinan. And so the Lord says, I will use you for justice. Saya akan pakai kamu untuk melakukan hal-hal ini. Can I get an amen? Amin. Wow. Amin. Amazing. So, Mike and I have been, in many revivals, including the one in Amalanga. Mike dan saya sudah pergi ke tempat-tempat yang mengalami revival, kebangunan rohani, termasuk Almalonga. And so, what happened with these poor farmers in Almalonga when Jadi- there was a revival? Jadi apa yang terjadi dengan petani miskin ini di Almalonga waktu revival, waktu kebangunan rohani terjadi? God started to bless the physical land. Tuhan mulai memberkati tanahnya. And what happened is they would dig a little basin in their field, Lalu yang mereka lakukan, mereka mulai menggali di ladang mereka and God would fill it up with water. dan Tuhan penuhi dengan air. One of the problems with growing crop is a lack of water. Salah satu persoalan di dalam pertanian ialah karena kurang air. And so their crops not only started to prosper and grow, Hasilnya bukan hanya tanaman-tanaman mereka itu bertumbuh, but the vegetables started growing giant in size. tapi tanaman-tanaman itu tumbuhnya jauh lebih besar. I mean, anytime a carrot, just the orange part is like this long. Bisa bayangkan apa enggak kalau carrot, wortel itu besarnya Haven't segini. been back to Indonesia too long. Anyway, see if you get this word. A cabbage head, Kol, this big. kol besarnya sekian. He passed the test. Okay. Or broccoli Brokoli besarnya segini. to pick up, And anytime tourists want to take pictures with vegetables, Banyak turis yang datang sana untuk mau foto dengan tanaman-tanaman itu. they're really big. Anda tahu itu betul-betul besar. So what happens when vegetables grow giant? Jadi apa yang terjadi waktu tumbuh-tumbuhan itu bertumbuh secara raksasa How ukurannya? many people can eat from that one plant? Berapa banyak orang yang bisa makan dari satu tumbuh-tumbuhan itu aja? You see, in God's economy, the blessing of the Lord of creation was multiplication. Di dalam ekonominya Tuhan adalah multiplikasi. Amen? Amin. I mean, at the beginning, he said, be blessed and multiply. Mulai dengan diberkati dan berkembang biaklah. Pray for him. So anyway, the thing is that should be for us, right? Hal-hal ini untuk kita, bukan? Amen, amen. Amen. You can say amen both for me and him. And so these poor farmers began to sell their vegetables across Central America. Jadi petani-petani yang miskin ini mulai mengirimkan tanaman-tanaman ini bahkan sampai ke Amerika. And they made so much money, Dan mereka menghasilkan banyak uang. they started buying Mercedes trucks for cash. Mereka mulai beli truk-truk Mercedes dengan kontan, tunai. Pretty good, huh? And then so many people were saved in that city. Banyak orang yang diselamatkan di kota itu. They closed the idol worship center. Mereka menutup tempat-tempat penyembahan berhala. They closed the jail because there wasn't any crime. Penjara ditutup karena nggak ada kriminal. The jail became a restaurant. Penjara menjadi restoran. Amen. And so they started renaming the streets of their city. Mereka mulai ganti nama jalan-jalan di kota itu. I mean, just like this is Miracle Street out here. Sama seperti tempat ini, Miracle Hill. Miracle Hill. So they called some of the streets Jesus is Lord Street. Jadi mereka ganti namanya jalan-jalan itu dengan Yesus Kristus Tuhan, Jalan Yesus Kristus Tuhan. Glory to God Street. Jalan kemuliaan Tuhan. Amen.
There was a transformation. Ada transformasi. You understand this? Anda ngerti ini? Now, is it possible for God to do that here in Southern California? Mungkin nggak Tuhan lakukan ini di Southern California? Amen. Amin. I remember prophesying many years ago that the left coast would shift right. Saya ingat saya menubuatkan banyak tahun yang lalu bahwa sayap kiri akan Will berpindah become- akan berubah menjadi yang ke sayap kanan. That's kind of an American. Yes. Yeah. And so, anyway, and that it would become a pro-life state. California akan menjadi state yang pro-life. People looked at me like I lost my mind. Orang lihat saya, pikirnya saya ini udah gila ini. I went crazy. Okay. Yeah. I mean, it's like, because some people have given up on California. Karena banyak orang yang udah nyerah sama California. But God has not given up on California. Tapi Tuhan nggak nyerah dengan California. Amen. Amin. And you can't give up on California. Dan Anda nggak boleh nyerah untuk California. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. And so we know that God wants to bring a revival not only to this region but to Southern California and even Northern California. Jadi Tuhan akan melakukan kebangunan rohani bukan hanya di tempat ini, bahkan di region ini, tapi juga di California Selatan dan California Utara dan seluruh California. I mean, we can have faith for SoCal, but can't we faith for NorCal? Kita berdoa buat Southern California, tapi kita juga tentunya bisa berdoa buat Northern California ya. It's very quiet now. Kok diam-diam aja sih. San Francisco. San Francisco. Amen. Amen. That scripture I read, Psalm 85:6, will you not revive us again? Ayat yang tadi saya bacakan di Mazmur 86, apakah engkau tidak akan membangunkan kami kembali? It's very special to my heart. Sangat spesial di hati saya. When my father died, Waktu ayah saya meninggal, there was only one verse in his Bible hanya ada satu ayat that di was Alkitabnya marked, and it was this verse. yang dikasih tanda, yaitu ayat ini. There was only one sermon in his Bible. Hanya ada satu khotbah di dalam Alkitabnya. He was a Baptist preacher. Dia adalah seorang pengkhotbah dari gereja Baptis. And the sermon was on revival. Dan khotbahnya selalu mengenai revival, He would kebangunan pray rohani. for revival. Dia berdoa untuk I revival. would see my daddy kneeling down in front of the church, praying and crying out to God. Saya lihat ayah saya berdoa, berlutut di depan gereja, berseru kepada Tuhan. I believe with all my heart God is answering these prayers in our generation. Saya percaya Tuhan menjawab doa ini di generasi kita sekarang ini. Amen. Amin. Amen. Amin. When it seems like God has tarried so long, Kalau kita melihat sepertinya Tuhan yang Dia janjikan itu enggak terjadi, all of a sudden in prayer there is a great prayer awakening which always precedes revival. tiba-tiba sesuatu terjadi yang akan dimulai dengan kegerakan doa yang luar biasa sebelum terjadi kebangunan rohani, revival. Where the people of God start saying, "Let God arise! Jika umat Tuhan mulai berseru, mari bangkit umat Tuhan, bangkit. Let God arise! Tuhan bangkit. And his enemies be scattered." Dan seluruh musuhnya berserak. When the people of God start crying out from their soul, from their heart, Bila umat Tuhan mulai berseru dari dalam hatinya dengan segenap hati, and fervent prayer, dengan doa yang sungguh-sungguh, then all of a sudden, lalu tiba-tiba God will come on the scene Tuhan akan muncul, Tuhan akan tampil. and begin to do things that outstand the world. Just the world can't believe. Dan akan melakukan hal yang dunia nggak bisa percaya. And I prophesy to you, Dan saya bernubuat buat Anda. City Blessing Church is at the beginning. Gereja City Blessing
akan memulai of the greatest move of God. kegerakan Tuhan yang luar biasa. Amen? Amin. And businesses will prosper. Dan bisnis-bisnis akan berkelimpahan. Anyone have a business here? Ada saudara di sini yang punya bisnis? You have businesses? Anda punya I bisnis? want to pray over this. I assume you're together. This Yeah. couple. Okay, stand, Yeah. please. This is what the Lord says to you. Ini yang Tuhan tunjukkan buat Anda. You have been through a fierce battle, Anda sudah melalui peperangan yang ganas and it has caused a lot of stress. dan menyebabkan banyak stres. But you made a covenant together Tapi kamu membuat perjanjian bersama-sama. that you would be faithful to God, Engkau setia kepada Tuhan. that you would continue to give, Kamu akan terus setia memberi, that you would continue to serve the Lord. terus melayani Tuhan. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, you will not be diminished in your economy in the coming days. ekonomi keuanganmu tidak akan berkurang di masa-masa yang mendatang. For the Lord says, I'm going to give you the double blessing. Aku akan memberikan kepadamu berkat-berkat ganda. Amen? Amin. Amen. It will happen. Itu akan terjadi. Amen. Please be seated. Amin. Silahkan duduk. And this man right here, please stand up. Thank you, Lord. Could I have some keyboard up here? Yeah. Wow. There's such an anointing on you. Wow. Are you translating? Oh, ya. Ada urapan yang luar biasa di sini. You have also been in a fierce battle. Kamu juga melalui peperangan yang ganas. Satan wanted to destroy you. Setan mau menghancurkan Anda. Even come against your family. Bahkan menyerang keluargamu. But Satan is a loser. Tapi setan kalah. And the Lord says, you're a man of faith. Dan Tuhan berkata engkau adalah orang yang beriman. You're a man of the word. Kau adalah orang yang You're a setia dengan teacher of firman Scripture. Tuhan. Guru akan ayat-ayat firman Tuhan. And the Lord has given you revelation. Dan Tuhan memberikan kepada kamu pewahyuan. Revelation of what to do in terrible times. Pewahyuan apa yang akan terjadi pada saat-saat yang enggak baik. You have a healing anointing, sir. Kamu punya karunia kesembuhan. And the Lord says you're going to lay hands on the sick. Tuhan berkata kamu akan menumpangkan tangan pada orang yang sakit. And the Lord says, Dan Tuhan for berkata all the times you have been through, untuk semua yang sudah Anda lalui, all the times of suffering in the past, semua penderitaan yang masa lalu, the Lord says, I'm going to give you restoration. Tuhan berkata aku akan pulihkan, I'm going to give you restitution. aku akan berikan kebaikan. Now, Holy Spirit, Roh Kudus, come more. datang. Come more. Come more. Datang. Roh Okay, Kudus. let him go, Roh let him go, Kudus. let him go, let him go, Oh, let him go. lepaskan. Yeah, there you go. Yes. Wow, I Yes. just feel that fire anointing coming. Yes. Saya Can you feel merasa it? urapan Tuhan turun. Just stand up, stand up. Mari bangkit berdiri. Let's bangkit invite the berdiri. Holy Spirit. Come on, Holy Spirit. Roh Kudus. We Roh thank you Kudus. right now Roh Kudus. for coming with fire. Roh Kudus datang dengan We thank you, apimu. Holy Spirit, Oh, terima kasih Roh for your Kudus. visitation. Terima kasih untuk kehadiranmu. I see this Let Us Worship sweatshirt back here. Oh, yang pakai Come here. Come here. sweatshirt. Come right here. Ya. Wow. The Lord says, Tuhan berkata, you are fervent for me kau berapi-api dalam Tuhan. and for your generation. Dan untuk generasimu. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, daughter, I'm going to give you an anointing to lead souls to Christ. aku berikan kamu urapan untuk membawa orang-orang datang kepada Tuhan Yesus. I see you're a harvester. Saya melihat engkau adalah seorang penuai. And the Lord says, don't be discouraged. Jangan discourage, patah semangat. Because the Lord says there's many more. Tuhan berkata ada Many banyak more. lagi. Many more Indonesian Banyak lagi orang Americans Indonesia, orang Amerika that are going to come behind you. yang akan mendukung And Anda. God's going to use you as part of a movement. Dan Tuhan akan pakai kamu sebagai Of youth. bagian dari kegerakan Even ini. from this church, says the Lord. Bahkan di gereja-gereja ini Tuhan. Now let me just put your hands up. Holy Spirit, just right now.
Roh Right Kudus, now. saat ini, Right now. saat ini. More. Lebih lagi Yeah. Tuhan, lebih lagi There it is. Tuhan. Yeah. Lebih Let's lagi say Tuhan. more, Lord. Oh yes. Come on, say more, Lord. Yes. More, Lord. Yes. Whoa. We want Yes. more of your anointing. Yes. Come on, we want more of your power. Urapanmu Tuhan. More of your power. Urapanmu Tuhan. This man right here in front of me. Yes. Adi. What is his name? Adi. Adi. Thank you, Lord. Terima Wow. kasih Tuhan. Ooh. I see you're going to have something to do with like gathering youth together. Saya melihat engkau mengumpulkan orang-orang anak-anak muda. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, your best days are ahead. hari-harimu yang Your lebih baik best days are ahead. di depanmu. And I see the good news is going to come from far away. Dan saya melihat bahwa kebaikan akan datang dari tempat yang jauh. And that there are people you've been concerned about. Dan ada orang yang kamu sudah saat ini sangat peduli. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, I'm going to visit your family with my power. aku akan datang mengunjungi keluargamu dengan kuasa. I mean, I just see the power of God coming on your family. Saya melihat kuasa Tuhan datang di keluargamu. And there's some that they don't really know the Lord very strongly. Dan ada yang sudah kenal Tuhan dengan baik. But salvation is coming to your family. Tapi kalau selamatan datang di keluargamu, Salvation is coming to your household. selamatan datang di seluruh isi God is going to keluargamu. do what you have prayed for years and years and years. Tuhan akan melakukan apa yang kau sudah doakan bertahun-tahun. And I even see like you've been persecuted at times. Dan saya melihat bahwa kamu pada satu saat kamu ini dianiaya, Even by family members. bahkan dengan anggota keluarga. But the Lord says, Tapi Tuhan berkata, you have been faithful. kamu setia, You have not turned aside. kamu nggak minggir. And because of this, Karena itu, you're going to see your prayers answered. engkau akan melihat doa-doamu dijawab. Now, Holy Spirit. Nah, Roh Kudus. Just, yeah, there it is. There it is. I can Kudus. feel. There it is. There it is. More Yes, fire. Come yes. on, everybody say more. Oh, More, katakan more, Lord, more, lebih Lord, lagi, more, Lord, lebih more, lagi, Lord. lebih lagi, lebih Wow. lagi. Yes. Wow. Yes. Yeah. Yeah. Wow. I Yes. just see. You can see the Holy Spirit moving upon him. Yes, Yeah. Roh Kudus. Yeah. Yeah. Roh Kudus. Yes. Wow. 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 Yeah. This lady in the pretty dress right here, kind of goldish. Yeah. 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 Are you here with your spouse? Yeah. Husband. Yeah. 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 Wow. This is the word I get for you. Ini firman yang saya dapat buat kamu. Influence. Pengaruh. God's going to give you influence. Tuhan akan berikan kamu pengaruh. I mean, influence in communities, Pengaruh kepada komunitas. influence in a public way. Pengaruh di dalam bahkan di hadapan umum. Yeah, and the Lord says, I'm going to give a weightiness to your voice. Dan aku akan memberikan bobot di dalam suaramu. I'm going to give a weightiness to what you say. Saya akan memberikan bobot atas apa yang kamu ucapkan. And the world won't understand it. Dan dunia nggak akan ngerti itu. But I'm going to fill your words with my glory, says the Lord. Tapi aku akan memenuhi perkataanmu dengan Yeah, there it kemuliaanku. is. Can you feel Demikianlah it? firman Tuhan. Yeah, the word glory means like weightiness. Kemuliaan Tuhan memenuhi kamu Come dengan on, come, let's say bobot. more, Lord. More, Lord. Come on, more, Lord. More, lebih lagi Lord. More, Tuhan, Lord. Let's lebih bless lagi them. Tuhan, lebih More, lagi Lord. Tuhan. Yeah, send your fire. Yes. Send your fire. Api Roh Kudusmu, Tuhan. Yeah, Api yeah, Roh Kudusmu, yeah, Tuhan. Yeah, a new page is turning in your life. Oh, Yeah, yeah, yeah. There it is. There it is. You Jesus. see. Listen, when the Holy Spirit moves upon the human body, waktu bila Roh Kudus menjamah Yeah, tubuh it- manusia. yeah, it's like sometimes the word glory means like weightiness in the Sometimes Bible. kata kemuliaan itu Yeah. seperti ada Yeah, berat. especially if you have a Bobot. governmental anointing. Khususnya kalau kamu mempunyai karunia di Amen. dalam pemerintahan. This young boy right here, you have a cute little jacket. What's your name? Matthew? Oh, Matthew. Their sons. Yeah. Whose sons? Their sons. Your sons? Their sons. Oh, That's your Which- dad, right?
Okay. Oke, sorry. Matthew, you're an Matthew. answer to prayer from Engkau your adalah parents. Matthew, engkau adalah jawaban doa. Your parents prayed for you, Orang tuamu berdoa buat kamu and God gave you into this family. dan Tuhan berikan kamu di keluarga ini. And the Lord shows me Dan Tuhan tunjukkan pada saya that as you grow, pada saat kamu He's going to give you a beranjak very dewasa, bright mind. kamu perlu punya pikiran yang You're going to be benar. at the top of your class. Engkau akan menjadi nomor 1 di And God's going kelasmu. to open very influential schools for you. Dan Tuhan akan buka sekolah-sekolah yang berpengaruh untuk kamu. And I mean, so much that you'll be able to get scholarships. Dan banyak sekali sehingga kamu akan mendapat beasiswa. And the Lord says to you, Dan Tuhan berkata kepada kamu, I'm going to use you. aku akan Oh, berikan wow. kepada kamu. I see two anointings. Saya melihat 2 I see urapan. an anointing of business, Urapan bisnis, but I see an anointing to like pray for the sick. juga urapan untuk mendoakan orang-orang yang And sakit. Matthew, you're going to have both of those. Dan Matius, kamu punya dua-duanya Amen. itu. Amin. Amen. You're Amen. very special, Matthew. Kamu sangat spesial. Okay, Matthew. let's move down the line. Is this your sister? Sorry, I can't see for these bright lights. And what is your name? I couldn't understand. Here. Marcy Halim. Yeah, how Ya. old are you? How old's your brother? 10. Haha, I'm glad you know that. This is what the Lord says to you, dear. Ini yang Tuhan bicara. I have given you creative gifts. Aku memberikan kamu karunia kreativitas. You're like Esther Kamu seperti Esther in the Bible. di dalam Alkitab. And I see you dancing before the Lord. Dan saya melihat kamu menari-nari di hadapan I mean, Tuhan. is she taking dance? Apakah dia ngambil kelas dance? Is that a yes? Yeah. Oh yes. It's that mass thing, you know. Yeah. But I see, Saya melihat. I mean, I literally can see you up on this platform dancing before the Lord. Saya melihat kamu di atas di sini dan menari di hadapan Tuhan. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, your dancing brings me great joy. waktu kamu menari memberikan aku sukacita. Amen. 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 Whoa! Amen. Come on. Amen. Come on. You can be seated. Amin. We'll see Silakan what duduk. else. This message on revival is that within my daddy's Bible. Pesan ini mengenai revival itu ada di Alkitab ayah saya. Became very important to me. Menjadi sangat penting buat saya. He died at age 49. Dia meninggal pada saat berusia 49 tahun. He did not see that revival. Dia nggak melihat kebangunan rohani itu. It was so sad. Sedih, menyedihkan. But God is just. Tapi Tuhan adil. So God poured out His Spirit upon me. Jadi Tuhan curahkan rohnya kepada saya. And He gave me double portion. Dan dia memberikan kepada saya urapan ganda. Now I want to say something Dan to saya you. ingin katakan ini kepada Anda. God is just. Tuhan itu adil. God is just. Tuhan itu adil. And so whatever you have lost Jadi apa yang Anda sudah in the kehilangan past season, di masa yang lalu, today I ask for double for you. hari ini aku minta Amen. untuk Double for ganda. you. Ganda buat Amen. Anda. Can you believe for that? Ganda, double, I ganda. prophesy it is a time of double blessing. Saya bernubuat akan ada berkat ganda. Now let me tell you a story. Saya mau cerita. There was a young woman in our congregation Ada salah seorang wanita di jemaat kami where we attend in Dallas. yang kami bergereja di sana di Dallas. Now we're in revival in our church. Di It's a gereja mega kami church. mengalami kebangunan rohani di gereja And you kami. have to understand Texas doesn't have restrictions. Dan Anda tahu bahwa di Texas itu nggak ada So- larangan. When the young adults meet on Monday night, people are driving in, the young adults from everywhere coming to church. Jadi waktu anak-anak muda datang ke gereja itu mereka datang ke gereja. You'll see 200 young people on their face weeping and crying out to God Anda for melihat revival. 200 anak-anak muda di gereja dan menangis di hadapan Tuhan. And we see God moving Dan kita melihat Tuhan in bekerja great ways. dengan cara yang luar biasa. Now, I gave a word just corporately, and I want you to understand this because I'm going to give some words like that. Saya akan memberikan firman buat Anda secara umum. Anda perlu mengerti ini. Okay, and the word was God is going to help you buy a house, and there is no way
impossible for you to buy a house. Anda akan membeli rumah dengan cara yang sebetulnya Anda nggak mungkin beli rumah. Now, who would like to do that? Siapa yang Raise mau your hand. ngalamin itu? Siapa yang mau ngalamin itu, angkat tanganmu. Okay, now you listen to this story. Dengarkan cerita ini. God knows how expensive things are in California. Can I say that? I'm sorry. God knows how expensive things are here. Tuhan tahu berapa mahal ini rumah di And California. that's not a problem to him. Bagi Tuhan nggak ada persoalan. I can say that because we lived here and we got a miracle house, okay? Karena kita pernah tinggal di sini dan kita mendapat rumah secara mujizat. I'm a Pepperdine University graduate, Saya lulus dari Pepperdine and I went to Pepperdine miraculously. dan saya bisa masuk di Universitas Pepperdine dengan mujizat. I even got a full music graduate fellowship to Pepperdine. Bahkan saya bisa mendapat full music graduate di Pepperdine. So I speak from experience, faith experience. Jadi yang saya sampaikan ini berdasarkan apa yang saya alami. So this single mother, Ada seorang single mother. I'm sorry. Oh, So American. okay, divorced woman Seorang wanita yang bercerai with children. dengan anak-anak. Anyway, her husband left her with a lot of debt. Suaminya meninggalkan dia dengan hutang yang banyak. Went to another country. Tinggalkan pergi ke luar negeri. It was impossible for her to buy a house. Nggak mungkin bagi dia untuk bisa beli rumah. But she heard the word. Tapi dia dengar She apa took the word. nubuatan dan dia terima firman And so Tuhan. she began to believe. Lalu dia mulai percaya. And she said, the prophet said that I'm going to buy a house. Dia katakan, Nabi berkata, saya akan beli rumah. Now, I didn't give an individual word to her. Tuhan nggak sampaikan firman secara pribadi, But she heard the word. tapi dia mendengar firman She said, "It's nubuatan. mine. Dan dia katakan, It's my itu buat word." saya, itu buat saya. After a year, she called me. Setelah berapa tahun dia telepon saya. And she had a ministry. She started working with students in school. Dan dia mengatakan dia punya pelayanan dengan anak-anak murid-murid di sekolah. She said, someone has just paid off all my debt. Ada seseorang yang bayar semua hutang-hutang saya. Put $50,000 in a 401k for my retirement. Dan memberikan 50.000 dan 401k untuk pensiun saya. Yeah. And then gave me $360,000 cash to help buy a house. Dan berikan saya $360.000 cash untuk beli rumah. And it's in the bank. Dan sudah ada di It's in bank. the bank. So there is provision in the bank of heaven. Jadi ada penyediaan di banknya surga. Listen. Dengarkan. God blesses in the midst of revival. Tuhan berkati di tengah-tengah revival. So it can be a reformation as well as a revival. Supaya terjadi reformasi. So God can take you from living in debt and on your credit cards. Supaya Anda keluar dari hidup yang punya utang dan utang kredit card. To a place of blessing. Kepada tempat yang diberkati. If you need that. Kalau Anda perlu. If you have debt. Kalau Anda punya utang. Especially credit card debt. Oh, khususnya hutang kredit card. I want you to stand up. Saya mau Anda bangkit berdiri. Stand up. Berdiri. Come on. Berdiri. Now we're going to believe Kita mau percaya that God is going to help stop that. You know, you're not going to have to live on your credit cards. supaya Anda nggak perlu hidup dengan kredit card Anda. Or you're going to be able to pay off your debt. Apakah Anda Just stand bisa? up. Come on. Come on. Don't be Ayo. embarrassed. Stand up. Yeah. Ayo, saudara yang punya hutang Whatever kredit debt card, you have. hutang apapun yang Anda punya, hutang Anda, God is going to help you get out of that debt. Tuhan akan bantu Anda untuk keluar bebas hutang. Are you ready? Anda siap? Father, in the name of Jesus, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, I now decree saat ini aku membuat dekrit, debt-free living. oh hidup yang bebas hutang. I now decree Saat ini aku In the mendeklarasikan name of di Jesus. dalam nama Yesus, that God is going to bless you. Tuhan akan berkati kamu. And we decree Dan aku membuat satu deklarasi, miracles mujizat are going to take place. akan terjadi. Now, this gentleman here, you. Mhm. This gentleman right here. Ya, Okay, all right.
But you didn't translate this. Oh, I'm This sorry. is translate. I'm Because helping you. In my mind, at the same time, I'm thinking he understands English. So should I? Should I not? Okay. How many people need translation? Oh, Nobody needs translation. Okay. they do. Oh, well, you might have to say that in Bahasa Indonesia. Oh yeah, that's right. Help us, Jesus. Help us. That's correct. Berapa yang perlu diterjemahkan sih sebetulnya yang perlu terjemahkan ya? Angkat tangan, jangan malu-malu. Oke. Siapa lagi? Oke. We have some. Yeah. So translate everything. Yeah. Okay. Okay. The Lord is going to give you technological ideas. Tuhan akan memberikan kepada Anda ide-ide teknologi That are going to be so innovative. yang begitu sangat inovatif It's sifatnya. going to be supernatural. Akan menjadi supernatural. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, this place you are in now, tempat di mana kamu berada saat ini, God is going to help you get out of this hard place. Tuhan akan bawa kamu keluar dari tempat yang sukar ini. And you've just been asking me, says the Lord, Dan kamu sudah tanya ini kepada Tuhan to give you solutions. untuk memberikan solusi. And I just see even for your family. Bahkan saya lihat untuk keluargamu. You've been praying, you've been saying, what about their school later on, Lord? I mean, you've been saying so many things to God. Kamu sudah mau ngomong banyak kepada Tuhan, gimana dengan keluarga, bagaimana bayar untuk sekolah mereka. But the Lord says, you have no idea how much I love you. Tapi Tuhan berkata, kamu nggak tahu bagaimana And I aku love your mengasihi kamu. family more. Dan aku mengasihi keluargamu lebih. And I know you want to be a good father. Dan saya tahu kamu akan menjadi bapa yang baik. And the Lord says, you are a good father. Dan Tuhan berkata, kamu adalah bapa yang baik. And I'm going to help you Dan aku akan membantu kamu do what you need to do. melakukan apa yang kamu Let's harus put our lakukan. hands together and Mari thank berikan God for tepuk that. tangan. Come on! Thank you, Jesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Now we're Tuhan. going to pray for souls to be Yes. saved. Kita I berdoa want you to untuk stand up. kita bangkit berdiri. We're going to pray for harvest. Kita berdoa untuk tuayan. We're going to pray that God will begin to do something that will astound the world. Tuhan akan melakukan sesuatu yang akan membuat kejutan bagi dunia. So, Father, in the name of Jesus, lift your Bapa, di hands. dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Come on, say, use me, Lord. Pakai aku Tuhan. Use me, Lord. Pakai aku Tuhan. I want to help be part of this harvest. Aku akan membantu menjadi bagian dari tuayan. And the Lord says, I will do Dan Tuhan berkata, aku akan melakukan what no man can do. yang manusia tidak bisa lakukan. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, even among the Indonesian community, bahkan di tengah-tengah komunitas Indonesia, and there are some that have gone away from the Lord. ada orang-orang yang sudah mundur dari Tuhan. And there's some family members that have gone away from the Lord. Bahkan ada anggota keluarga yang mundur dari Tuhan. And the Lord says, Dan Tuhan berkata, I'm going to bring them home. aku akan bawa mereka I'm kembali. going to bring them home. Aku akan bawa mereka The kembali. prodigals are going to come home. Kembali. So, Father, I thank you, Lord, Bapa, aku mengucap syukur for the anointing right untuk now, urapan saat ini. for salvation, Untuk keselamatan. the anointing. Urapan. Lord, we want revival among Indonesian Americans. Akan terjadi kebangunan rohani di antara orang Indonesia Amerika. And Father, we ask for your fire to begin to move. Dan aku minta api Roh Kudusmu bergerak. And there's some of you that speak Bahasa Indonesia. Dan saya mau saudara berdoa dalam bahasa Indonesia. And the Lord says, and you have been frustrated. Dan Tuhan berkata ada saudara yang sudah frustrasi. But the Lord says there's many others that speak the same language that need Jesus. Tapi Tuhan berkata ada banyak orang yang bicara dengan bahasa-bahasa yang lain yang perlu Tuhan Yesus. And so God says, I'm going to send you. Dan Tuhan berkata, aku akan kirim I'm kamu. going to send you.
Aku akan kirim engkau. I see many Bible studies started. Saya melihat ada banyak Bible study yang dimulai. I see many home groups starting. Saya melihat banyak home group, cell group, care cell I mulai. see many cells multiplying Mulai multiplikasi from this church, di gereja ini. says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Amen. Let's clap our Amen. hands. Amen. Would you bow your heads? Silahkan duduk, Just bow your heads and close your eyes. tundukkan kepala. Yeah. You know, you might say to me, Miss Cindy, Mungkin Anda berkata, Cindy, I'm not in the same place with God I used to be. saya enggak di tempat yang di mana sebelumnya saya berada. I used to be closer to God than I am today. Saya dulunya dekat sama Tuhan. Or maybe you've never asked Jesus into your heart. Atau mungkin Anda enggak pernah mengundang Yesus masuk dalam hati saudara. So either you want to be closer to God, Jadi Tuhan mau supaya Anda lebih dekat kepada Tuhan. or you want to accept Jesus. Dan juga menerima Tuhan Yesus. Let's all stand up a moment, Mari Ken. kita bangkit berdiri lagi. Close your eyes just a moment. Pejamkan matamu. I want to see your hands. I Sam- need to be closer to God. Saya mau melihat tangan Anda. Ya, Some of you during COVID, you realize you don't have the fire of the Holy Spirit in your life anymore like you did. saudara tahu bahwa selama COVID Anda nggak mempunyai api Roh Kudus seperti yang Anda punya sebelumnya. Maybe you were once on fire for God, Tadinya Anda berapi-api dalam Tuhan, but now you're dry. tapi sekarang Anda kering. And I ask Holy Spirit Dan saya minta Roh Kudus right now, saat ini fill them again penuhi mereka Fill lagi. them again. Penuhi mereka lagi with your fervor, dengan api Roh Kudusmu, with your fire, dengan api Roh Kudusmu in the name of di Jesus. dalam nama Yesus. And today, if you would say, I just need Jesus to be Lord of my life, Dan hari ini Anda berkata, aku perlu Yesus control menjadi Tuhan. everything in my life. Kontrol semua aspek kehidupan dalam hidup saya. Some of you young people, Beberapa masih muda. today you realize Sekarang Anda sadar you need Jesus Anda more perlu than Yesus anything. lebih daripada segalanya. Let's all say a prayer together, can we? Mari kita berdoa bersama-sama. Say, dear God, Tuhan, I need Jesus aku butuh Yesus more than anything. lebih dari segalanya. Forgive me, God, Ampuni aku Tuhan for my sin. atas dosa-dosaku. And I invite you to be the Lord of my life. Dan aku undang kau menjadi Tuhan dalam hidupku. In Jesus' Di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Let's clap our hands for what Amen. he's done today. Can we shout hallelujah? Mari kita berteriak, haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Amen. I Hallelujah. love you guys.